गांव और दो चुड़ैलें। मणिपुर नाम का एक गांव था। वहां एक चुड़ैल रहा करती थी। गांव के जंगल में एक गुफा थी जहां पर चुड़ैल ने अपना घर बना रखा था। वो अक्सर लंबी नींद सो जाया करती थी और महीने में सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही गुफा से निकलती थी शिकार के लिए। एक दिन चुड़ैल पूरे 2 हफ्ते के बाद नींद से सोकर उठती है। हाँ, इस बार तो बड़ी अच्छी नींद आई। चलो अब जरा गांव में घूम लिया जाए। चलकर देखें तो आखिर क्या चल रहा है बाहर। मैं गांव में टहलने के लिए चली जाती हूँ। टहलते टहलते वो देखती है कि गांव में काफी सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे मानो वहाँ कोई हो ही ना। ए रे, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। आखिर सब गए कहाँ? तब ही गांव की चुड़ैल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। इस पेड़ पर एक दूसरी चुड़ैल होती है जिसने काफी स्टाइलिश जीन्स और टॉप पहन रखी होती है। ए रे, कौन है और मेरे गांव में क्या कर रही है? भूतों की दुनिया में मैं शाज़ला के नाम से जानी जाती हूँ और मैं शहर से यहाँ आई हूँ। ये सब गांव वाले कहाँ गए हैं? सब मुझसे डरकर अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। शाज़ला खुशी से बताती है। शाज़ला पेड़ पर लटके लटके अंगूर खा रही होती है। अपनी बात कहने के बाद शाज़ला अंगूर का बचा हुआ गुच्छा गांव की चुड़ैल पर फेंक देती है। तेरी इतनी हिम्मत! तू मेरे ही एरिया में मुझसे बदतमीजी कर रही है। बस बहुत हो गया, अब चलने का। निकल यहाँ से। क्या तेरी जगह? पर मैं तो पिछले 1 हफ्ते से भटक भटक कर यहाँ के लोगों को खा रही हूँ। तब तो मैंने तुझे नहीं देखा। अरे तो क्या हुआ? मैं तो बस अपनी गुफा में सो रही थी। तो क्या कोई भी आकर मेरी जगह ले लेगा? देखो, ये सब मुझे नहीं पता। अब तो मैं यहीं रहूंगी। हाँ, मगर यहाँ पर कुछ दिखते हैं। यहाँ के घरों में तो ऐसी है ही नहीं और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। उफ़ो, और यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा हैं। गांव की चुड़ैल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा है। वो मन में सोचती है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर से आई चुड़ैल की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना ना पड़े। नहीं, तो मुझे कुछ करना होगा। सोचो क्या करूं? गांव की चुड़ैल शाज़ला से कहती है, सुन, अगर तू अभी की अभी यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुझे मार दूंगी। तू और मुझे मारेगी? पर वो कैसे? मुझे तो तू काफी कमजोर लगती है और मैं एक देहाती चुड़ैल से नहीं हार सकती। ये मेरी इज्जत का सवाल है। वापिस शहर जाऊंगी तो वहां के भूतों और चुड़ैलों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? तो ठीक है, चल फिर हो जाए एक मुकाबला। जो जीते वही इस गांव में रहेगा, यहाँ के लोगों को अपना शिकार बनाएगा, और जो हारेगा वो दुम दुबाकर वापस भागेगा और वो कोई भी नाटक नहीं करेगा। ठीक है, मंजूर है। तो फिर हम एक खेल खेलेंगे। जिसने भी गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर सबसे पहले 3 लोगों को मार दिया वही जीतेगा। जरूर, क्यों नहीं। तो हम ये मुकाबला कल शुरू करेंगे कि गांव वालों को इसके बारे में कोई भी खबर ना हो। अभी जाकर कहीं छुप जा। ठीक है, टाटा। वैसे भी कल तेरा इस गांव में आखिरी दिन होने वाला है। गांव की चुड़ैल ये सुनकर कुछ बड़बड़ाते हुए अपनी गुफा में चली जाती है। पर दोनों चुड़ैलों की बातें अमित नाम का एक लड़का सुन रहा होता है। वो भी सब सुनकर डर जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कल हमारे गांव के कई लोग मारे जाएंगे। ये चुड़ैलें आपस में लड़ रही हैं और इससे हमारा ही नुकसान होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों चुड़ैलें इस गांव से भाग जाएं। जल्दी से चलकर मैं सबको ये बात बताता हूँ। अमित कुछ देर सोचने के बाद अपने दोस्तों को बुलाता है। क्या हुआ अमित, तूने हमें घर क्यों बुलाया? तुझे पता नहीं क्या आजकल गांव में शहर से आई हुई चुड़ैल घूम रही है
اور باہر بہت خطرہ ہے اس سمے۔ ہاں میری دادی نے بھی گھر جلدی آنے کو کہا ہے۔ تو جلدی بتا تجھے کیا کام ہے اور پھر میں اپنے گھر جاؤں۔ ارے تم لوگوں کو پتا ہے کہ گاؤں میں ایک نہیں بلکہ دو چڑیلے ہیں، ایک جو شہر سے آئی ہے اور ایک جو گاؤں میں ہی ہمیشہ سے رہ رہی ہے، اور ان کے بیچ آج بحث ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی۔ کل وہ دونوں لوگوں کو مار کر کھانے کا مقابلہ کریں گی جس میں کئی لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ کیا؟ تو اب ہم کیا کریں؟ ہمیں جلدی سے جا کر گاؤں والوں کو یہاں سے جانے کے لیے کہنا چاہیے نا؟ ارے نہیں یہ کوئی حل نہیں ہے۔ کل تک گاؤں خالی کرنا ناممکن ہے اور سب اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ارے یہ سانپ کہاں سے آ گیا؟ تو چپ کر جا، بس میری بات دھیان سے سن لو۔ امت آکاش اور راجو کو اپنا سارا پلان اچھے سے سمجھاتا ہے۔ پر یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے، بس ایک غلطی اور ہماری جان گئی۔ نہیں مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے۔ چپ ہو جاؤ تم دونوں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ پورا گاؤں ہمیں ناکارہ اور بیوقوف سمجھتا ہے۔ انہیں ہم سے کوئی بھی امید نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے ہم بیکار لوگ ہیں اور ان پر بوجھ ہیں۔ اب صرف یہ دونوں چڑیلے ہی ہماری آخری امید ہیں۔ ان کی مدد سے ہی ہم پورے گاؤں میں مشہور ہو سکتے ہیں اور انہیں یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم بیوقوف نہیں بلکہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ واہ امت، کیا بات کی ہے تو نے۔ میں تیرا ساتھ ضرور دوں گا، بھلے اس سب میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ٹھیک ہے، میں بھی تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہم گاؤں والوں کو بچا پائیں گے۔ ہمارا یہ بلیدان ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگلے دن پلان کے مطابق امت راجو اور آکاش کے ساتھ مل کر صبح جلدی ہی اٹھ کر سبھی گھروں کے باہر سے تالے لگا دیتا ہے، جس سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں۔ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر سے چلاتے ہیں۔ ارے او نکمو، یہ کیا ناٹک کر رہے ہو صبح صبح؟ ہم سب کو اندر قید کیوں کر رکھا ہے؟ مان مانگ رہے ہو کیا؟ ارے چاچا جی، آپ کو نہیں پتا، ہم تو آپ کی جان بچا رہے ہیں۔ چلو ایک کام تو ہو گیا، اب کوئی بھی گاؤں والا اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا، اس سے ان سب کی جان سرکشت ہے۔ امت، راجو اور آکاش تینوں ایک پرانے گھر میں چھپ کر چڑیلوں کے آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شہر کی چڑیل شکار کے لیے نکلتی ہے۔ شہر کی چڑیل گاؤں بھر میں لوگوں کو ڈھونڈتی ہے اور اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ جلدی سے میں جا کر 3 لوگوں کو مار کر کھا لیتی ہوں، کیونکہ ابھی وہ گوار چڑیل سو رہی ہوگی۔ جب تک وہ اٹھے گی تب تک میں اپنا کام پورا کر بھی لوں گی اور پھر اس سے ٹاٹا بائے بائے کہہ دوں گی۔ شہر کی چڑیل گاؤں بھر میں لوگوں کو ڈھونڈتی ہے اور اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا مجھے۔ چلو چل کر سب کے گھروں میں دیکھتی ہوں، آخر ماجرا کیا ہے۔ شہر کی چڑیل دیکھتی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے اور کسی نے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ ارے یہ سب کس نے کیا؟ اب میں کیا کروں؟ اوہ، میرے لیے تو یہ اچھا ہے، جیسے مجھے گاؤں میں کوئی بھی نظر نہیں آیا، ایسے اس گوار چڑیل کو بھی لگے گا کہ گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ میری طرح سمارٹ تو نہیں ہے۔ ہاں، پہلے چل کر میں اسے بیوقوف بناتی ہوں اور پھر آرام سے آ کر ان لوگوں کو کھاؤں گی۔ ہا 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 ہا۔ یہ کیا بات ہے؟ آج تو کوئی بھی گاؤں والا نظر نہیں آ رہا۔ شہر کی چڑیل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور گاؤں کی چڑیل سے کہا، نظر کیسے آئیں گے؟ میں نے تو سب کو کھا لیا ہے۔ کیا؟ سب کو کھا لیا؟ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب کو نہیں کھا سکتی۔ تیرا ہاضمہ خراب ہوگا، میرا پیٹ تو بہت مضبوط ہے، میں تو ایک وقت میں 100-200 لوگوں کو کھا سکتی ہوں، اور جب میں نے لوگوں کو کھانا شروع کیا تو مجھ سے رہا ہی نہیں گیا اور میں نے سب کو کھا لیا۔
तूने बहुत गलत किया। है? गलत क्यों? हमारे बीच में यही तो बात हुई थी कि हमने लोगों को खाना है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ लोग ही नहीं बचे। ऐसा कहकर गांव की चुड़ैल गांव को छोड़कर चली जाती है। पीछे से शहर से आई चुड़ैल काफी खुश होती है। हा 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 हा, मैंने इस गांव की चुड़ैल को अच्छा बेवकूफ बनाया। कितनी आसानी से मैंने इससे छुटकारा पा लिया। अब चलती हूँ, चलकर मैं उन गांव वालों को खाती हूँ। चुड़ैल वापस गांव जाती है और देखती है कि सभी घरों के ताले टूटे हुए हैं और कोई भी नजर नहीं आता। ये क्या हो गया? ये सब लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए? अभी तक तो ये अपने घरों में कैद थे और बाहर से तो ताला लगा हुआ था। चुड़ैल खुद से बातें कर रही थी कि तभी कुछ लोग उस पर लाते घूंसों से हमला कर देते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये चंद लोग कहाँ से आ गए? अरे हाँ, हमने तुम्हारे लिए जाल बिछाया और तुम उसमें फंस गई। अभी तक इन लोगों को हमने उनके घरों में कैद कर रखा था ताकि तुम पहले उस चुड़ैल को हमारे रास्ते से हटा दो और फिर तुमसे तो हम अब निपट ही लेंगे। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैं अच्छी भली वहां शहर में मजे से रह रही थी। गांव वाले उस चुड़ैल को भगा देते हैं और उसके बाद अपने गांव में सुकून से रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा और मजीद अच्छी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के लिए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। तो आइए मिलते हैं एक नई और अच्छी कहानी के साथ। शुक्रिया।